जहा दुर्दशा घटिला जो वीर बर धनुर्धर हे जहा दुर्दशा घटिला जो वीर बर धनुर्धर हे मामनी निज अर्जुन अर्जुन गोसरे कसको बद्ध करी मणिभद्रा पर्वत रे गोष्ठ दत्त को विनाश करी जाको उद्धार करे आनथिले जाको उद्धार करिथिले लो मा मो से श्रीकृष्ण राजा को झियो तुमे होछ सक्रैत राजांकर कन्या श्रीकृष्ण को पाटराणी श्रीकृष्णकर घरणी निज सत्यमा आसी अछि तुमे सत्यभामा आसी छ हां आज्ञा केसा संगे बुझिलनी केसे जहा दुर्दशा घटिला जो वीर बर धनुर्धर हे जहा दुर्दशा घटिला जो वीर बर धनुर्धर हे जहा दुर्दशा घटिला जो वीर बर धनुर्धर हे हेलो आज्ञा शुक्रायित राजांगर दोहिती श्रीकृष्णंगर हे से प्रियावती सत्य आज्ञा शुक्रायित राजांगर दोहिती श्रीकृष्णंगर हे से प्रियावती तुम्हें चिन्ह न पारि न तांगु बंधन करिलो तुम घर बुड़ी जीव आदि वीर बर धनुर्धर हे जहा दुर्दशा घटिला जो वीर बर धनुर्धर हे मणि भद्रा पर्वत रे गोष्ठ दत्त को विनाश करी जहाँ को आपण उद्धार करथिले से उचंगे सही संग्रहित राजांकर कन्या श्रीकृष्ण को घरणी सत्यभामा आपण निकट को आसी छंदी अरे कोन प्रकृतर सत्यभामा निजे सत्यभामा आज्ञा आज्ञा पहले निश्चार्थ समय रे हां हां प्रभु श्रीकृष्ण को त्यज्य करी मोन कोटक आसीबार अभिप्राय कोन बुझिया आज्ञा बुझी आसीरी मणिमा ए निश्चार्थ समय रे अच्छा तुमे भगवानकर सेवा छाड़ी हां चंद्रशाला को तुमे अर्जुन का निकट को कहीं के आसी छ प्रतिहार मां तबे कहछि सुनो कहिलो मां कहीं के आसी छ सत्यभामा वाले पांडवा सुंदर मारी वचन सोना श्री कृष्ण क्या है मसांगे सुभद्रा धरिया से अच्छी जगना ए देवता बरा धरिया से अच्छी जगना श्रीकृष्ण को प्रतिपादन करी भगवान श्रीकृष्ण आदेश को पालन करी मां संगत रे अच्छा सुभद्रा को धरी आसी अछि तुम्हें काशी नमा ना ना संगत रे सुभद्रा वाणी छ हां अच्छा आज्ञा आपण को निकट को सुभद्रा आसी छंदी आज्ञा सुभद्रा ए राजहंसी गज गमनी ए राज समाज को बाजी कला घे राजहंसी गज गमनी राज समाज को बाजी कला है राजहंसी गज गमनी समाज को बाजी कला है राजहंसी गज गमनी समाज को बाजी कला है राजहंसी गज गमनी राजहुती किणिली किणिली अच्छा राजहुती किणिली किणिली हां बोली ताकी किणी बाजू थिला हे राजहंसी गज गमनी राज समाज को बाजी कला है राजहंसी गज गमनी
ସମାଜକୁ ବାଜି ଗଲା ହେ ଜହନି ଭଗବାନୀ ସମାଜ ବାଜି ଗଲା ହେ ଜହନି ଭଗବାନୀ ସଜୋଡ଼ି ଅଟଇ ନଳି ପକାଇଛି କି ଜଟା ଗୁଳି ନିଜ ଯୋଡ଼ି ଅଟଇ ନଳି ପକାଇଛି କି ଜଟା ଗୁଳି ନଈ 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 ପକାଇଲେ କି ଜଟା ଗୁଳି ନଈ 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 ପକାଇଲେ କି ଜଟା ଗୁଳି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ମାରି ପୁଣି ହେ ଯାଇଥାନ୍ଦ ସରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ମାରି ପୁଣି ହେ ଯାଇଥାନ୍ଦ ସରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଲା ହେ ରାଜହଂସୀ ଗଜଗମନି ରାଜ ସମାଜକୁ ବାଜି କଲା ହେ ରାଜହଂସୀ ଗଜଗମନି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା अरे सुभद्रा शिवर अभिप्राय कौन କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମଣିମା ହଁ ଏ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶଳାପୁରକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମା ପ୍ରତିହାର କାହିଁକି ଆସିଛ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା ପାଇଁ ଆସିଅଛି କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛ ହଁ କହିଲ ମା ହଁ ଏ ମା ହଁ ଏ ତ ଅଧରାତ୍ର ସମୟ ହଁ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ପରନାରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ହଁ ହଁ ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଅଧରାତ୍ରରେ ହଁ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ହଁ ଏକାକିନୀ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ ନା ନାଇଁ ହଁ ହେଲେ ମା ହଁ ତମେ କଣ କଥା ହବ ମତେ କହୁନ ମୁଁ ଯାଇ କହିଦେବି ତମକୁ ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି ମତେ କହିପାରିବନି ନା ଓହୋ ହେଲେ ତମର ଗୁପ୍ତ କଥା ଭିତରି କଥା ହେଲେ ମା ହଁ ସେ କଥାଟା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବ ହଁ ପରା ହେଲେ ତମର ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ହଁ ତମେ ଯୋଉ କଥା ହବ ଆଜ୍ଞା ଥିବ ଆଉ ତମେ ଥିବ ଆଉ ଭାଇया थियो ଆଳୁ ଛଡଉ ଆଉ ଆଗୁ ହେଇ ଅଛି କି ବୋଇତାଳୁ ହେଇଗଲାଣି ବାୟା ଥିବ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଗଲାଣି ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଜେମାମଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ତାଙ୍କର ପଦେ କଥା ଅଛି ହଁ ଗୁପ୍ତ କଥା ବା ଆଚ୍ଛା କେବଳ ତମେ ଆଉ ମଣିମା ଦୁହେଁ ରହିକିରି କଥା ଆଉ ହବ। ଭାଇया କଣ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ସହିତ ପଦେ କଥା ହେଲେ ଫେରିଯିବେ ଏ ଜିତ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷ ମାନେ କଥା ବାନୁଛେ ଲାଗୁରାଲ ଲାଗୁଛି କ୍यों କହିଲୁ ହଏ ବାବୁ ଏ ସଂସାରରେ ହଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି अरे नहीं तू जो भिपा ହେଇଛୁ ତମ ଘରେ ତମେ ହଉନ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ଭିପା ହେଇଛୁ ହଁ ମା ସେଇଟା ତୋ ବପା ଜଣଙ୍କ ଥିଲା ବପା ଜଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭାବରେ କେମିତି ଦେଖରେ ମାମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ତୋ ବପା ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି କି ରେ ବାୟାରେ ହଁ ଆରେ ବାପା ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ସେ ହଉଛି ଭଉଣୀ ଇଏ କେମିତି କହୁଛି ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେ ପରନାରୀ ସହିତ ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ଅଧରାତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଏକାକିନୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଅନୁଚିତ ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଖାଇଦିଅ ମୋର ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ମୋର ବାୟାକୁ କଣ କେଳେଇ ଦେଲେ ହଇରେ ବାୟା ଖାଲୋ ମୋର ମତେ କଣ କେଳା କୁକୁଡା କରିଦେଲେ ରେ ଇଏ ମୋର ସବୁ କାଢିଦେଲ କିଲୋ ହଁ ଆଉ କେତିକି ଅଛି କାଢିଲ ବଢିଆ ଦିନରେ କାଢିଲ ତ କିଛି ନଥିବ ପୁରା ଝିକି ହଉଛୁ କି ନଥିଲେ ତ କିଛି ନଥିବ ଝିକି ହଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କହିଲେ ରାଗି ଯାଉଛି ଚୋର ଚୋରେଇକିରି ଆଣୁଛି ହଁ ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ କେନ ମୁଁ ଶୁଣିଛି
कोठे माइकिना न हकी बोइला कौन सुन मामू गुड़ा को मेंटे मेंटे धो दौचती हाँ हकड़ा पड़ियो पड़ौचती हाँ धारी वही पड़चती अच्छा आ भातुडी ताकू ता भातुडी ताकू नगा दोटा नटर पटर करी गा भांगी दउतो धारा भंगा ए ऑफिस सिनाडी ऑफिस है पुरुष ओय चुप मारी देबे रे पुओ गंती देलो जियो रामपी देवी छिड़ी दी रामपी देवी आके तो बुकु दाउ चुपी दी तब और जो चंडा तो पेंट आगे तो पेंट दाउ चुकी दे रपो तो आगे भैया मोतुले नागु तो पेंट दाउ चुकी दी भैया स्त्री मान को किपरि विश्वास नहीं मु कहती सुने मामू कहती सुने लो भैया मामू कहती सुने तू रजा नाटक देखिचु ना ए तो हान्य आउची हिरण्य हान्य हिरण्य जेते बेले हां प्रहलाद को राजनीति शिक्षा दउची हां सेते बेले स्त्री मानक ऊपर भैया स्त्री मानक विषय नहीं कहूची पदे हिरण्य क्यों कहूची पुत्र प्रहलाद को कहूची हां क्यों कहूची कौन कहूची किसो स्त्री को न कहिब हे गुप्त विचार स्त्री केबे नुहई आत्मार केबे नहीं मामू स्त्री अटई हे प्राणनाशकारी खाई दो तो अंडा खाई दो तो तेणु स्त्री कथा कहे विश्वास न करे स्त्री को न दिवा परते मारिबो हकिला परिजमते जेबे कहिबे मली मली तातुंड दबाव दबाली जेबे होइबे छटपट ताकू नहीं गमरी गने एपो माई बुढ़ा किए रे ओ ठंगिनी हां एत्ता ना कौन रे हां दरो दोत्ता ना ताकू जदी मो माई बोले मुंडो बुरु नहीं जु हां तत खायो दोनी तो बप्पा खायो दोनी हां ताहाकू तो विपालु सारी संख्या देई रे छे तो मांस खाउची नारी रूप ही रे ये रे तो माई पागा तते खाई दउची पायर गंजू खाई दे लाउची तोर भरी अछि रे हेलो खाई दे पाकुआ ठकुआ लड़कन अछि औ खाई दे लाउची की पूरा मोड़ी है भैया खाई दे की रउची स्त्री को न मोरी कहिब है ए स्त्री को न कहिब गुप्त विचार स्त्री मान को केबे गुप्त कथा कहिब नाई मामू जदी कहि देलो भैया पेट भीतर रहिब मु देखि कि हगी बइला कहि दउची भैया काहे की युधिष्ठिर अभिशाप पड़ी छी नारी मानक ऊपर केतलो टाइम रे मामू जेते बेले महाभारत युद्ध हला हां कर्ण अर्जुनंकर युद्ध हला हां हां अर्जुनंक शରରେ कर्ण मरी गले ये मोरी होला कुंती कण कले कर्ण को धरि करी कांदिले आहा युधिष्ठिर पचारिले मां मां कर्ण मरी गला भलो है हां हमर गोटे शत्रु को धरि तुमे कोन कांदुछ ताकू धरी काने काउंटू कुंती कहिले युधिष्ठिर कर्ण तोर शत्रु नाही रे कर्ण होची तो बड़ भाई युधिष्ठिर आश्चर्य है हां कहले मां कर्ण आम बड़ भाई हां ताई एक कथा तो हमको तुमे दिने हेले पदे कहिनो के पहले कोइनु तो कुंती कहिले युधिष्ठिर हां अरे मु केमिति कहि थांदी रे हां मु 7 वर्ष रे कर्ण को जन्म देइथिली तेनु करी लोक अपवादरु एक कथाटा को गोपन रे रखिथिली केमिति डाबा मारी कहूची देखो हे मु बोलची 7 वर्ष रे पिलाडी दन करथिल जे हां कथाटा गोपन रखिली हां 7 वर्ष रे के पिला दन करी फास्ट कहूची अंक मा कुंती आम 7 वर्ष रे कर्ण को जन्म देइथिले हरे मामू भैया आम 7 वर्ष रे किंदी रे पिलाडी दन ए कथाटा कोमुनु ए केमिति मद्दा कथाटा सुन पिले रसगोला खाइला आया ना कि औते सुने केमिति मद्दा कथा आलो मामू कहियो ए तो मामू तुम गुप्त रीति कहि देबी है ए तो भारत रीति कहि देबी है पटनी में कहीं नहीं